nyo guys. Guys, shout out pala guys kay kay Marvet Boicelio, ayan, kay El Eric, kay Ding Simple Living, kay Lorna Magday, tapos si Kedsu, si Country Boy Music, ayan, si Lil Himi, si Phil Recipe, si Bao Yang, ayan, sis, thank you so much ninyo sis. Salamat ninyo sis ha. Wala, saan dumating? Uy, si sis Yolanda, thank you sis. Yolanda. Ay, ginoo ko. Matapos na ako, sis. Tatapusin ko na to, sis. Mag 35 minutes na ako. Biting man ato istorya